Pasto, Antonio makapagal. Antonio, Pasto, Mercado long for 3 points. Wala lang, nagdampot ni Mercado agad. Pasto, Cadiz, Tibusan para kay Cadiz. Bagasala inbound, Pasto, Torres. Torres kontra kay Mercado. Torres, Pasto, Bagasala, Pasto, Bricana long for 3 points. Wala lang na ni Cadiz. Pasto, Di Fiesta pala. Sorry, Di Fiesta. Pasto, Di Fiesta agad. Nakuha ni Cadiz. Cadiz. Backward violation. Torres. Pasto, Coronueva. Coronueva may tama ng bola. Pasto, Bagasala looking for 3 points. Wala lang, nakuha ni. Last touch by Cadiz. Labado, Pasto, Torres looking for 3 points. Basket yan para kay Torres. Di Fiesta. Pasto. Antonio up. Tubusan para kay Antonio. Torres na naman, may tahanan ng bola. Torres, kontra, Mercado. Torres nakawala, Tubusan para kay Torres, basic na basic. Di Fiesta, may tahanan ng bola. Pasto, Antonio. Nasubutan ni Coronueva. Pasto, Torres again. Torres nagmamadali. Pasto, Bagasala, Tubusan para kay Bagasala. Mercado, Pasto, Di Fiesta. Pasto, Mercado again. Mercado, Pasto, Di Fiesta. Pasto, Cadiz. Cadiz looking for 3 points. Masyado malakas na lang nakuha ni Torres. Pass break, papunta kay Britanya. Britanya, papunta kay Bagasala. Bagasala, naglaban pa Bagasala, papunta kay Torres. Torres, last pass by Torres. 5 minutes and 2 seconds. Antonio, long for pass, Pasto, bring back to Antonio again. Foul. Labado, personal foul, first team foul. Labado. Cadiz, Pasto, Antonio, long for 3 points. 3 points yan para kay Antonio. Nakuha ni Labado. Labado pinilit. Foul. Umbrog. First personal foul. First team foul. Lira. Lira pala, Lira. Ay, si Labado pala sa ano? Playboy. Lira pala, kamukha kasi ni Labado. Second throw, para kay Lira. Basket yan, para kay Lira. Mercado na naman. Pasto, Antonio. Antonio nawawalan. Antonio looking for 2 points again. Wala lang nagabot ni Britanya. Pass break, papunta kay Coronueva. 2 points yan para kay Coronueva. Nakuha ni Di Fiesta. Nasubutan ni Torres. Pasto, Antonio na naman. 2 points yan para kay Antonio. 3 minutes and 13 seconds. Nakuha ni Lira. Lira, nawala ng bola. Pasto, Torres. Torres, Pasto. 3 seconds violation. Antonio, Pasto, Mercado looking for 3. Wala nga lang, nakuha ni Antonio. Pass break, papunta kay foul. Sino foul rep? Mercado. First personal foul, second team foul. Torres up. Traveling violation by Torres.
Mercado. Pass break papunta kay Cadiz. Cadiz, pass to Antonio. Up na naman. Wala nakuha ni Cadiz. Cadiz pa, Cadiz up. Wala nakuha ni Antonio. Wala pa rin nakuha ni Cadiz. Cadiz up. Wala pa rin nakuha ni Bagasala. Bagasala, up na naman. Pass break papunta kay Toro Nueva. 2% para kay Toro Nueva. Nakuha ni Antonio na naman. Masyado may nakakapit na Antonio agad. 2% by Antonio. 1 minute and 35 seconds. Ayan na, hindi na boring ang play na to. Torres. Yun for pass. Pass to Brentana. Yun for 3 points. Wala lang nagdampot ni Umbro. Papunta kay Mercado. Papunta kay DPS. DPS na. Yun for pass. Pass to Cadiz. Cadiz up. Masyado. 2% para kay Cadiz. Nakuha ni last touch ball Toro Nueva 13-12 in favor of Mula CC3. 1 minute sakto. Last 55 seconds. Wala lang nakuha ni Antonio. Wala pa rin nakuha ni Toro Nueva. Pass break papunta kay Bagasala. Toro Nueva pa. Toro Nueva. 2% pa kay Toro Nueva. Last 36 seconds. Last 30 seconds. Antonio up na naman. Wala lang nakuha ni foul. Lira. Second personal foul. Second team foul. Last 25 seconds. First throw para kay Cadiz. Basket. Last 20 seconds. Nakuha ni Lira. Wala pa rin nakuha ni Fiesta. Last 15. 14.